नमस्कार समाज लाइव स्टूडियो को स्वागत करुच्ची संदीप आम सहित अच्छा बीजेडी युव नेता तथा बीजेपी स्वयं शासित महाविद्यालय पूर्वतन सभापति एवं बीजेडी कॉर्पोरेटर अजित बेहेरा अजित बाबू आपको स्वागत करुच्ची। आपणकर विजु युव जनता दल और छात्र जनता दल तर नुआ किछि दिन तले सभापति नियुक्ति होती सभापति नियुक्ति पर युव और छात्र नेता भितर असंतोष देखा दूची गणमाध्यम सामने विभिन्न युव छात्र नेता मुह खोलुंट आपण काली गणमाध्यम सामने मुह खोलते एक्चुअली कौन आर कारण कौन कौन आमे एठी गोटे सिस्टम रे आमे रहीचु आम जीवन आरंभ होता बिजु बाबू आदर्श को नहीं नवीन बाबू भी आम प्रेरणा आमे निजर राजनीति आरंभ करूँ गोटे अण कांग्रेस राजनीति अर्थात आमे कांग्रेस विरुद्ध सब आमर आलोचना रहिबो कांग्रेस को आमे केबे समर्थन दबु नहीं कारण कांग्रेस को आमे दल नहीं न आमर विचारधारा समान नथिला कांग्रेस लोकों प्रति जो अत्याचार करुथिला लोक असहिष्णु हो जाइथिले कांग्रेस केमिति ओडिसा रु हटिबो तेणुक से समय आमे आरंभ करिथिलु अण कांग्रेस राजनीति से आमे कहूछु सेमानंकर श्रृंखला नथिला सेमानंकर आचरण उच्चारण विचारधारा सब भिन्न रहिला किंतु बिजु बाबू जेहेतु आमर भारत वर्षर आदर्श हेले पृथ्वीर आदर्श हेले इंडोनेशिया रे से बरपुत्र हेले एमती विभिन्न प्रकार आइडियोलॉजी की नहीं आमे बिजु जनता दल को निजर श्रमदान कलु समयदान कलु जहा फल आमे गोटे आमे जानिलु ए दल सरकार जो सरकार को आसिले बा जी अच्छी सरकारी दल रूपे आम जो गणित हेलु लोक आमको भल पाइबा देले लोक जानिले जे ए दल होची सामूहिक स्वार्थ पे लड़ाई जारी रखिबो ओडिशा माटी पे जारी रखिबो दुखी गरीब वृद्ध छोट पिला अनाथ एमानक पई लड़ाई जारी रखिबो चासी मानक पई लड़ाई जारी रखिबो एबे कोन दलता लक्ष्यच्युतरु लक्ष्य पथरु विच्युत होईची हमें कहि परिया काहे कि ना आपण काली खोला खोली भाबे निजर असंतोष जाहिर करथिले कि युव छात्र सभापति जो वे नियुक्ति करा गला ताहा ठीक नथिला निश्चित रूपे मु गोटे कथा कहि रखिया को चाहूची जे निष्पत्तिटा भाग्य निर्धारण केम करे कारण निष्पत्ति यदि आपणकर भूल हबो ताले भाग्य जहा आपन दबो सेटा भूल दबो आज जो निष्पत्ति ग्रहण करा जाउची सेटा पांच जनकर विचारधारा को बा समालोचना आलोचना होउची हमर गोटे कथा अछि बड़ थिले विचारी सान थिले पचारी एठी सान मानन को पचरा जाईची कि बड़ मानन को पचरा जाईची पूर्वरु आमे जानिचु छात्र संगठन कथा कहिले डॉक्टर अरुण कुमार साहू अछंती संजय दास वर्मा अछंती अतुनु सभ्यसची अछंती जो माने युव छात्र को एकाठी करि पड़थले से मैंने भी निर्णायक भूमिका ग्रहण कर युव छात्र को सिलेक्शन करिबारे किए युव कोउ समय रे किए युव सभापति हबो केउ समय रे किए छात्र सभापति हबो ए सब निर्धारण मध्य से माने करतले किंतु एबेर जो निष्पत्ति हैला आमे तो समस्ते किए कोन उल्टा कहउछंती एबेर निष्पत्ति वरिष्ठ मानन को पचरा जाइनी आपण मते लागु नै आमे जहांकर विचारधारा रे आमे चालुथलु मु जो मानन को कहिली जो माने वरिष्ठ अभिज्ञता संपन्न नेता सेमानंकर विचारधारा हमको भल लागुथला आमे जानिचु गोटे जेमति हमर कोन गोटे राइट हैंड पर्सन तार राइट हैंड वर्क करे गोटे लेफ्ट हैंड पर्सन लेफ्ट हैंड वर्क करे आमे केबे भाबिबु कि जने राइट हैंड पर्सन केमिति लेफ्ट हैंड वर्क करिवो सेमानकर विचारधारा बेली नुह कारण सेमाने देखंती मु काली भी कहिची ए गणमाध्यम रे जे प्रकृत रे प्रथमे हमको कर्मी की चयन करिया पड़िबो कारण कर्मीर दल बिजु जनता दल कर्मी मानक दल जोटा आमे कहि आस्तलु लोकंक बळ बा लोकंकर दल होची बिजु जनता दल आज काई से विचारधारा कहीं से निश्चित रूपे एथिरे गोटे विच्युत घटी जड़े 20 वर्ष धरी दल को सेवा जोगौला मनोभाव तर निर्मल थिला स्वच्छ थिला से पिलाटी सबु क्षेत्र रे आमर कौन छात्र सभापति हबे कौन टाइटल रखा हला जे से पिलाटी कटिगला ए पिलाटी हला मो कहवा कथा आर भी समय आसु सी जड़े सीनियर पिला ये जड़े जूनियर पिला प्रथमे तार समय आसु तार परिश्रम मूल्य ताकू दिया जाओ तार जो जो अक्लांत परिश्रम जीवन गोटे कहया गले समय केबे फेरे ना सी जो समय देइची आमे जो समय देइचु से समय मूल्यांकन कौन हैला से मूल्य कौन रहिला आज पर्यंत किछि तार मूल्य पाइलानी से पिलाटी हो कि अन्य माने हो कारण से पिला को आड़िले भी आहुरी पिला अथी माने एठी बिजु जनता दल रे जो कहंतिनी सुना पिलांकर संख्यार अभाव नाही किंतु एठी बणियार तो दोष हो गला
ଯିଏ ତିଆରି କରୁଛି अलंकार ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯିଏ ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ହେଇଥିଲା ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବହୁ ଛାତ୍ର ଆଉ ଯୁବ ନେତା ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଲେ ନିଜକୁ କଣ ଆର କାରଣ କଣ ଦଳ ଭିତରେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ନାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଛାତ୍ର ନେତା ଜଣେ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଲୋକ କଥା ଅଛି ରାଜନୀତିରେ ବି ଅନେକ ଲୋକ ବେଳେ ବେଳେ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ଭାଷଣରେ ବି ଆସେ ସେଇଟା ଛାତ୍ର ନେତା ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୁଁ ଜାଣେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ନେତା କେବେ ତାର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ପକେଇବ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଏ ଇକ୍ୱେସନ ଗଣନା ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ସିଏ ଆମେ ମୋ ପଛରେ 50ଟି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତୁ 5ଟି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତୁ କି 2ଟି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୋ ସ୍ୱାଭିମାନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବା ଦରକାର ତେଣୁକରି ସେ ଛାତ୍ର ନେତା ମାନେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଯେଉଁ ଗୁଣବର୍ଦ୍ଧତା ସେଇ ଗୁଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜର ଅସମ୍ମାନ ଭୋଗ ନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଆଭଏଡ୍ କରିଗଲେ ସେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରିଷ୍ଠ ମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବା ପଦପଦବୀ ଦବା ଥଇଥାନ କରିବା ଏଇ ସବୁ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ ଭିତରେ ପଦପଦବୀ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ପଦ ଯେମିତି କେହି ଜଣେ ବି କହିଛନ୍ତି ପଦପଦବୀ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ତାକୁ ଆମେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲେଇ ଦେବା ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ଗୋଟେ କିଛି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଏ ସମସ୍ତେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ବା କହିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନେତା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମୀ ଏଠି ସୁନା ମୁଁ କାହିଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଆମ ପାଇଁ ସୁନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମୀ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ କର୍ମୀ ଯଦି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ ସେ 10ଟା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେଇଦେବ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୁବ ସଭାପତି ଗତକାଲି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଭାସ୍କର ରାଓଙ୍କ ସହିତ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ଆର କ'ଣ ଦଳ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବିଜୁ ବିଚାରଧାରାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦଳ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି କି ବିଜୁ ମାନେ ବିଜୁ ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଆମ ପାଇଁ ଦଳରେ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନୋବଳ ଯୋଗାଉଥିଲା ଯଦି ସେଥିରୁ ସେ ଆଦର୍ଶ ସେ ପ୍ରେରଣା ଯଦି ମିଳିବନି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପରି ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି ସେ ଜିନିଷ ଯଦି ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯିବ ମୁଁ କହିଲି ଛାତ୍ର ନେତା ଅଲଗା ନେତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ନେତା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା ସ୍ୱାଭିମାନ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବଜାୟ ରଖିବେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ଆସିଥିଲା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବ ଏବେ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷର ବହ୍ନି ଛାତ୍ର ଯୁବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଳୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖା ଦେଇଛି ତ ଅସନ୍ତୋଷ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଅସନ୍ତୋଷ ତାକୁ କ'ଣ ଦଳୀୟ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ନେବେ ଦଳୀୟ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଅବଗତ କରାଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେମିତି ଘରର କୌଣସି ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ହେଲେ ଘରର ମୁରବୀ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାର ସମାଧାନ କରିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଅଛୁ ସେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମ ମୁରବୀ ଆମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଦଳର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବୁ ଆଉ ଆର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ଏବେ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହରିଶଙ୍କର ରାଉତ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କହିଲେ କି ମୁଁ ବହୁତ ଥର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲିଣି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମଧ୍ୟ ନିଜ କ୍ଷୋଭର ସହକାରେ ଯିଏ ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଦୁଇଟା କଥା ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛି ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ହରିଶଙ୍କର ରାଉତ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ଦଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପରିଶ୍ରମ ଶ୍ରମ ସବୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ସମୟ ବି ଦାନ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ସିଏ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ଯେ ମୁଁ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦେଖା କରିପାରୁନାହିଁ ତାମାନେ ସେଥିରେ କିଛି ସତ୍ୟତା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆସିଛି ଆପଣ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି କରୁଥିଲେ ତ ଏବେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏଭଳି ଗୋଳମାଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ କିଭଳି ଭାବେ ଯାଇକି ମୁକାବିଲା କରିବ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ମଣିଷୀ ସିଂହ ଫଟା ଜୁଝିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟା ସେ ଉପାଖ୍ୟାନରେ ବି ଆମର ବି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏମିତି ଅନେକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇଛି ଘଟିଛି ଯଦି ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପୁଣି ଏକାଠି ହେଇ ପୁଣି ଲଢ଼ିବୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି ନା ସମ୍ମାନ ଅଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବା ଦରକାର ବିଭିନ୍ନ ପୃଥକ ମେଳି ଏବେ ବିଜେଡିରେ ବଢ଼ୁଛି ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ କିଛି ଯୁବ ଛାତ୍ର ନେତା ପୃଥକ ଭାବେ ବୈଠକ କରିଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ
पृथक भाव बैठक करथिले जो पृथक मेली बढ़ुची मेलीटाको रोकिया पई युव छात्र मानक भितर एकता आनिया पई यूनाइट करिया पई बिजु युव छात्र जनता दल पुनर्वार केंद्र एकाठी हबो ता पई कोन शुणु आपणक गणमाध्यम को बा किछि सूचना गतकाली आसी किंतु मु कहि रखिबा चाहूँगी जे प्रत्येक दिन किछि ना किछि मेली संगठित होउछंती कारण समस्तिंकर संगठन अछि जी 10 जन नहीं किए संगठन कर 50 जन नहीं संगठन कर 100 जन नहीं संगठन कर जो मैंने जहाँ को नहीं कि आसवे जहाँकर प्रेरणा थी कि कहार बड़ भाई कि मोर समर्थन कि मत उपदेष्टा कि जी देइछंती हमको जहाँ पछरे आम रहीचु तार उन्नति हवा दरकार सी कौन दायित्व नवा दरकार तार दल गुरुत्व रहा दरकार तेणुक ये सब जिन सांगठनिक प्रक्रिया चलो से सब किसी बड़ कथा नुहे किंतु प्रत्येक दिन मुझे कही रखा चाहूँगी प्रत्येक दिन मिली होची गतकाली आपण गणमाध्यम को कही कि आम आगुरी आसुवा नेता मान प्रायोरीटी मिलूची आम आगुरी जो मैंने दल को आसुच्च से गुरुत्व दिखाई पद पदवी दि जाऊँगी आम प्रति उपेक्षा करा जो मैंने आपण समसामयिक अच्छा जमी बड़ लोक उत्तर ना हिसाब से चलता एवं किंतु उत्तर सीना ना प्रतिवाद अच्छी आम प्रतिवाद करुचु जदि जड़े हरिशंकर राउत आरंभ तो एबे सी तो मोर बंधु किंतु किछि दिन पूर्व आम गले कल्पतरु ओझा जे कि बीजेपी कॉलेजर संपादक थिले सी भी गोटे पद पदवीर दायित्व अधिकारी हबार थिला डॉक्टर संतोष बेज जी बाणी बिहार छात्र बीजेपी कॉलेज छात्र से सभापति भी बीजेपी कॉलेज रे थिले अनेक दिन रे आहुरी अनेक छात्र नेता बीजेपी कॉलेज रे सृष्टि होइछन्ति जो माने सभापति थिले संपादक थिले सेमानकर भी रहिछि सेमाने कोन मैनेजमेंट करि परिबेनी छात्र नेता हेई परिबेनी सभापति दायित्व तुलै परिबेनी सेमाने भी एजुकेशन ने सबुठु भल अच्छा बीजेपी कॉलेज गोटे सुनाम धन्य कॉलेज ओडिशा रे जो कि कट ऑफ मार्क 94 92 जाए से मुंडे भी ज्ञानर अभाव ना किंतु कौन पाई एठी को मापकाठी रे कौन हैला सीनियर बेसिस रे होची ना जूनियर बेसिस रे होची जे परिश्रम करूची सी पाइबा हकदार बोली होची ना लबी प्रक्रिया रे होची ना की कार अनुगत हेले होची से कथा तो ये निष्पत्ति बुझा पड़लानी ना जो असंतुष्ट नेता युव छात्र थिले से माने जेतेले जे दलर आपन जो प्रमुख नेता अच्छा वरिष्ठ नेता से प्रश्न करथिले कि कौन पाई आमको दिया गलानी तो समस्त गोटे उत्तर थिले आमे ए प्रसंग रे जानिनु समस्त मना करथिले तो मु तो सही कथा कहूची जणे मु तो कहूची पूर्वरु जो नेता माने जो युव सभापति चयन करने प्रक्रिया कमिटी रोते छात्र सभापति चयन प्रक्रिया कमिटी रोते से तो मना करें जानिनु जे एटा कि कहार कौन निष्पत्ति कौ प्रकार निष्पत्ति किभली निष्पत्ति कौन पाई निष्पत्ति से उत्तर किए रखुना जड़े आम कह आज मु गणमाध्यम को आसे मुझे आसे ना गणमाध्यम को आसबार कारण कौन रहा ये मनरे प्रश्न आसूची गोटे माने सबू निष्पत्ति रे आमे भावुचु ये भली निष्पत्ति नेले दल तो दल तो शुभंकर नुहे मु काली भी कही यदि आमे कौन किसी तो टाइटेरिया रखा किसी तो पाइप जो आमर प्रोटोकॉल अच्छी ताकू रखा कौन पाई सीनियर बेसिस ना जूनियर बेसिस ना शिक्षागत योग्यता ना सांगठनिक दक्षता ना भाषणबाजीर दक्षता कौ दक्षता बल आज समस्ते चयन होती ना दलर पूर्व कमिटी जी भी जो कमिटी हो जेकोसी जिनस दल कौन मु कहली ना विजु जनता दल समस्ते गोटे गोटे सुना जदि बणिया तार हिसाब करें कौटी कौन लगे जदि कौ गहना क्या पाखे सुंदर लगे जदि कान फुलटा नाक फुल जदि पिंधा जाए तो से लोकर अवस्था जहाँ मुखमंडल परिदर्शन हम आज दलर अवस्था से हम तो आपण बणिया को निहाती अनुरोध करेंगे कि भाव यार संशोधन हो पार निश्चित रूपे आमे कहबू आज मुझे कहूँ आउ थे बड़ मान पचरा जाऊ सान मान भी पचरा जाऊ समस्त विचारधारा चिंताधारा द्वारा सबू जिनस एठी कार्यकारी हो नने दलर अवस्था भयंकर हब परास्त गोटे समय पाई किंतु श्रृंखलता गोटे दीर्घ समय यात्रा ए यात्रा को जी भंग करिवो सी जेकोसी दल हो लोक प्रत्याख्यान करेंगे आज आम सह थिले छात्र युव बीजेडी नेता अजित बेहेरा महोदय तो आमर आलोचना भी शेष होती बहुत बहुत धन्यवाद।